Jutros rano nas je probudio bijeli ogrtač i nakon što smo obavili nekoliko obaveza u gradu, vratila sam se kući dok je muž otišao po svekra u rodno mjesto, s obzirom da svekar ne voli voziti po ovakvom vremenu. Svekar želi nabaviti nekoliko stvari za sebe, pa će mu muž praviti društvo. Za to vrijeme ja ću pripremiti brzi obrok za sina i sebe, ali ću obaviti nekoliko stvari oko novog videa. Konačno da iskoristim stolnjak koji sam dobila od moje komšinice Suade iz mog rodnog mjesta. Nakon brzog obroka provjetrit ću dom na 10 minuta, kao što to inače radim svakodnevno, a nakon toga ću samljeti kafu u našem mlinu za kafu, s obzirom da će nakon što završi svoje obaveze muž i svekar doći kod nas na kafu i obrok. Dok sam njih čekala, opet mi je na vrata stigao jedan poklon. Crvena jakna koju sam prethodnih dana tražila da kupim, ali nisam pronašla. Zamislite, baš crvenu jaknu sam dobila kao poklon. Zatim mi je muž javio da uskoro dolaze i da snimim njihov dolazak, jer možda ću željeti taj snimak, što sam i uradila.
I dobila sam još jedan poklon, ovaj put od muža. Baš su ti dobre. Baš su ti dobre. Bio našla se Olivera. Znaš kakve su oni? Ja, nisu nešto. Ja, njemče se su rekao. One su najudobnije. Pojene ule od 17. A gdje su? U Astri? Nema Astri. Tamo u onoj. Rekao. Aha, ja, nema kod nas više Astri. Malo cijena. Baš su ti dobre. Nema. Tamo ti cijena, mislim, račun da imaš unutra i čuvar. Da misliš? Pa ne znam, neki možda 250, tako. 180, pa eto. Svekar je nabavio dosta novih stvari za sebe, a s obzirom da su neke mreže od sinoć u prekidu kao i električna energija, muž će mu prijaviti privremeni internet. Ne treba programa sad ništa. Ovo džedi treba čuvati na garanciju 2 godine. Ma ja znam. Tu treba nastaviti, oni papiri ne dio. Ja. Vidi se čiji si. Ništa ti babo, ovo ja moram da te kriviram. Evo ti jedna, evo vidite mi kod kravila jedna. Aj, hvala Sajo. Hvala babo, hvala. Te ljudi, pa vi me znate, vi moja stanica. Dragiče, Vira, kad budeš, nazovi mene, Viče, pa ću ti... Možemo se sutra na vrata, pa ćeš neki objasniti. Ma nećemo ga ovako. Vidi se, treba sve sam čučiti. Evo program. Otvori. A mogu internet koristiti, znaš? Da on ima vije kako se ne bi razmišljao. Ne, to nije kako ti. Uđe vam ovaj. Aj, da ja ti baš malo. Opet ove. Hajde, pa supici. Nakon kafe i večere muž je odvezao svekra kući, a ja ću napraviti prve snimke sa novom kamerom. Stigao je novi dan. Imam običaj reći da ne volim kada mi se ispunjavaju želje, kada mi sve ide od ruke, jer nisam na to navikla u prošlosti i tada obično slijedi malo iskušenja. Ne pitajte kako znam. Prethodnih dana sam dobila mnogo lijepih iznenađenja, kao i predivnih poruka podrške od dragih ljudi koji nas rado gledaju. I bila sam u pravu. Svu radost je danas zasjenila jedna loša koja će, nadam se, biti samo jedna ružna mrlja koju ću opet ispisati u svojoj prošlosti. Snijeg bez prestanka pada. Pojedini gradovi nemaju električne energije i upravo se vozimo do našeg doma.
preko jako neočišćenih puteva u našoj maloj općini. Oj, 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 oj. Boga me, vidi kako ovdje nosi.
Nakon što pospremim stvari koje smo kupili, popravit ću sebi dan novom crvenom jaknom od divne, najdivnije žene i snijegom, ili tačnije lopatom. Znate kako su neki ljudi u davna vremena liječili svoje loše misli, ljutnju i tegobe? Pa naravno, hobijem, prirodom i radom, jer kada radite i kada su vam misli okupirane poslom, nemate vremena razmišljati o nekim drugim stvarima. Tako da svi vi koji prolazite kroz neka iskušenja, predlažem vam jednu jako učinkovitu metodu kao izduvni ventil.
Šta imam ovdje brojevi na telefonu? Prije nego sam krenula van, u šporet na pečenje sam stavila kurbansko meso koje je već bilo gotovo. Na stranim portalima sam saznala da oko Božića našu zemlju pogađa magnetna oluja, što ne bih ni saznala da nisam vidjela na nebu polarnu svjetlost, a jutro nakon toga nov akumulator na autu je bio prazan bez objašnjenja. Odmah sam malo istraživala i shvatila da naši portali to nisu ni prenijeli. Sljedeći dan, prije nego je sin krenuo u školu, strašno neočišćenom cestom za vozače i pješake, od kojih su većinom djeca, je prošao jedan od bikova, zalutao iz svog krda, koje se kreću slobodno u svako doba dana, noći i pustoše imovinu ljudi. U našoj općini lutaju slobodno bez obzira na sve prijave, jer, kako kažu, pripadaju licu prema kojem su svi bespomoćni. Pitam se, bi li bili bespomoćni kada bi povrijedio nekoga? Došao je red i na jedan od mojih prvih letova sa dronom koji sam dobila. S obzirom da mi je potrebno malo vremena za upravljanje letjelicom, nisam išla daleko, ali se nadam da će ovakvi slični snimci krasiti dodatno moje skromne vlogove.